جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی توہین عدالت کے قانون کے حوالے سے، کیا واقعی عدالت اس کو کالعدم قرار دے دے گی، اور اتنے بڑے عہدوں کو کیوں استثناء حاصل دے دیا گیا، جبکہ 1973 کے آئین کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ خالق جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس وقت ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آبجیکٹو ریزولوشن کیا کہتی ہے اور آرٹیکل 204 کیا کہتا ہے، اس کی کتنی حدود و قیود ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ جسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ آپ سے تشریف رکھتی ہیں شیریں مزاری صاحبہ، سینئر رہنما پی ٹی آئی کی کالمنسٹ بھی ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما ہیں اور رکن پنجاب اسمبلی بھی ہیں۔ طارق عظیم صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ جسٹس صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ توہین عدالت پہ ذرا سمجھا دیں۔ عدالت نے تو کہا کہ اس قانون نے تو سب کو، تمام جو قوانین ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ دیکھیے ابھی چونکہ فیصلہ نہیں آیا عدالت میں تو اس طرح تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن میں اس کے دوسرے حساب سے اس میں بات کروں گا۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، ہمیں ایز اے قوم ایک بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو قانون بنانے کا اختیار ہے، یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹ سے کانفلکٹ نہ ہو، اور کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن سے، جیسے کہ اس میں 204 کی بات ہو رہی ہے، 248 کی 1 کی بات ہو رہی ہے، اس سے کانفلکٹ کو ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلط قانون بنتا ہے، اور پھر دوسری بات ہے کہ پرسن اسپیسیفک بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بددیانتی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے وہاں پر کھل کے، اور اس میں لیکن دوسری بات ہے کہ غلطی ہوئی اور بالکل یہ غلط بن گیا، ان کو شاید خود بھی اب تھوڑا احساس ہو رہا ہے، لیکن دوسری بات ہے کہ جب اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے تو نارمل کورس میں وہ ان کا بھی اختیار ہے، وہ آئین میں خود لکھا ہوا ہے کہ ان کانفلکٹ ہوگا تو وہ اس کو ایگزامن کریں گے، اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں، تو وہ ایگزامن کریں اور اس کو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا جو ایک پرابلم ہے نا کہ دیکھیں اس وقت کون سا مسئلہ بی ایسا ہے جو کہ پاسبلی ہم فیس نہیں کر رہے۔ دیکھیں اگر وہ مسئلوں کے لسٹ میں کوئی بھی فرد گنانا شروع کر دے تو 2 گھنٹے تو آپ کے اس پروگرام کے لگ جائیں، لیکن ہم نہیں کوئی مسئلہ، میں یہی تو بات کرنے کی کوشش، یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں میری نظر میں۔ میں یہ کہتا ہوں ایک ادارہ ہے، اس کو ایک قانون بنانے کا اختیار تھا، انہوں نے غلط بنایا، بہت برا قانون بنایا، ٹھیک ہے، اس معاملے کو عدالت میں لے گئے، عدالت کو اختیار ہے، کانفلکٹ ہوگا اس کو بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا کام کر لینا۔ لیکن ہم نے جو فضا پیدا کی ہوئی ہے، یہ جو مطلب طوفان، دیکھیں جب یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اس کا فیصلہ ہوگا نا، کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن ایشو تو آلریڈی ہم جو ہیں وہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن پھر یہ ایشو اٹھاتے کون ہیں؟ اچھے خاصے قوانین موجود ہیں، جسٹ ایک پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے استثناء دے دیا گیا اور اس میں ہر ایک کو استثناء دے دیا گیا اتنے بڑے بڑے عہدوں کو۔ نے کہا کہ پرسن اسپیسیفک قانون جب بھی آپ بنائیں گے تو ایک غلط ہوگا اور کنٹروورسی ہوگی اور تباہی مچے گی لاء کی، لیکن پارلیمنٹ نے ٹھیک ہے لیجسلیٹ کرتی ہے، لاء بناتی ہے، لیکن انٹرپریٹیشن آف دا لاء تو پھر جوڈیشری کرے گی، بالکل، تو وہ ان کا حق ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ نے ایک قانون بنا دیا، پھر ہر دوسرے دن بیان آپ کے سیاسی آتے ہیں لیڈران کے کہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، یہ صرف پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر، مطلب ہے آپ نے ایک چیز کر لی وہ کورٹ میں چلے گی، کچھ تو آپ ریسپیکٹ کریں جوڈیشل پروسیس کو، ڈیو پروسیس آف لاء کو، انٹرپریٹیشن حق ہے جوڈیشری کا، وہ انٹرپریٹ کرے گی اس میں ٹائم گین کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کا توہین عدالت کا کیس تھا آلریڈی، کیونکہ دوسرے وزیر اعظم کو کہہ دے دیا گیا کہ آپ خط لکھیں ہر حال میں، جلد بازی میں۔ اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جس صاحب، ان کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہے، لیکن ایز اے لے پرسن جس کو لاء کا نہیں پتا، مجھے بھی اس میں کئی چیزیں ایسی نظر آئی ہیں جس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ورڈ فیئر ہے، جیسے ایک اور ورڈ اسی طرح ہے گڈ فیتھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نان پرولیفریشن ٹریٹی میں آرٹیکل 6 گڈ فیتھ کا ہے، آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تو مطلب ایسے الفاظ اس میں لکھیں کہ یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن وہ تو پھر عدلیہ کا کام ہے، وہ تو آپ بسرا صاحب آپ ایک وکیل بھی ہیں اور ہمیں جوائن کیا طارق عظیم صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ آپ بسرا صاحب وکیل ہیں، آپ آئین و قانون کو آپ بھی بہتر سمجھتے ہوں گے، آرٹیکل 204 میں لکھا ہے اگر جو بھی قوانین بن جائیں گے کچھ بھی ہوگا پھر عدالت رولز جو ہے عدالت بنائے گی، اس کے حوالے سے رولز کو بنانا عدالت کا کام ہے، تو اتنی جلد بازی میں ایسے قوانین کیوں بنائیں گے کہ پھر پارلیمنٹ کی سبکی ہوگی، اسٹرائک ڈاؤن اگر یہ ہو جاتا ہے؟ قانون بنانے کی پہلے ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیونکہ کنٹیمپٹ کوڈ وزیر اعظم کو بچانے کے لیے کنٹیمپٹ کوڈ کوئی لا موجود ہی نہیں تھا، جسٹس صاحب میرے سامنے موجود ہیں، پہلے 1976 میں بنا، اس کو 98 میں چینج کیا گیا،
फिर 2003 में वो कानून आया, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए 2004 में लेकर आए, लेकिन वो लैप्स हो गया चूंकि उसको किसी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। जब ये कानून ही मौजूद नहीं था, फिर आप देखिए। लेकिन अदालत आज कहती है एनआरओ और तौहीन अदालत एक आमिर ने बनाए थे और ये तौहीन अदालत का कानून एक जमहूरी हुकूमत ने बना दिया। जिसको मौजूदा जुडिशरी ने लीगलाइज भी किया, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी खुद भी मौजूद थे, और फिर उनको सिर्फ लीगलाइज ही नहीं किया, उनको ये भी कहा कि आप बादशाह सलामत हैं, आप घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां चाहें आप आइन भी लेकिन 3 नवंबर के बाद तो ऐसा नहीं किया ना उन्होंने। 2007 3 नवंबर वही जजेस हैं जिन्होंने पीसीओ किताब हल्फ लिया हुआ है। ये बातें अभी छोड़ देते हैं, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर ये बात खुल जाएगी तो बहुत आगे तक तलक जाएगी। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कानून बनाने का इख्तियार जस्टिस साहब ने कहा हमारा आइन कहता है, अगर तो आइन को आप ये समझते हैं जिस तरह ज़ियाउल हक कहा करता था कि ये इसको क्या है, ये किताब है, इसको जहां मर्जी फेंक दें, आज फिर वही काम शुरू हो गया है। आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है। हमने आइन बनाया, कानून बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि कानून मौजूद नहीं था। अगर होता तो 16 जजेस मेंबर्स का अभी तक जजेस का फैसला। लेकिन फिर आप इस चीज को मैं जज साहब से पूछूंगी जरूर। एक बात बड़ी बहन कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को इसी इस्लामाबाद के अंदर एक आईजी इफ्तिखार हुआ करते थे, जिन्होंने बाकायदा गिरफ्तार किया, बालों से पकड़कर उनको, अभी तक वो क्लिप्स मौजूद है, 3 साल हो गया उनका फैसला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों नहीं टेकअप हुआ? इसलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून मौजूद नहीं था। अब हमने कानून बना दिया, क्या तूफान खड़ा हो गया? हमारा इख्तियार था, पार्लियामेंट में बनाया, उसको अक्सरियत के साथ बनाया, अब एक चला गया है, उन्होंने टेकअप कर लिया उसको। हमने तो उनको उस गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर को भी माना जो उन्होंने वज़ीर आज़म को भेजे। तीन जजों ने फैसला सुनाया, 64,000 ने मुल्तान में सुना दिया। अब ऐसे कीजिए उन 64,000 लोगों को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये अवामी अदालत होगी और प्लस जो है ये दूसरी अदालत होगी, तो कानून और आइन तो सर वही है। तौहीन अदालत का कानून नहीं था, इन्होंने बनाया कि ये हम बना के दे रहे हैं, लेकिन उसमें इस्तिस्ना इन्होंने रखवाया क्योंकि 1973 में जो आपके खालिक थे जिस आइन के, किताबें ऑलरेडी भुट्टो साहब ने नहीं रखवाया था, भुट्टो साहब ने नहीं रखवाया। जब चीफ जस्टिस साहब इस बात के शौकीन हो जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरे सामने पेश हो, प्रेसिडेंट भी मेरे सामने पेश हो, ये दुनिया के हर जगह कानून में मौजूद है। इम्यूनिटी जो हासिल है वो प्रेसिडेंट को है। तौहीन अदालत का कानून इनकी नजर में नहीं था और फिर जो सजाएं रोजाना होती हैं फिर उससे बचने के लिए ऐसा किया गया। देखिए अभी तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है वो है टाइमिंग। जिससे मालीफाइडी यानी कि बुरी इंटेंशंस बदनीति के जो सामने आती है वो टाइमिंग। अगर इतने साल से चला हुआ था जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि वो है ही नहीं था कानून, तो आज क्या ज़रूरत पड़ी इनको करने की? क्या इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, दूसरा जाने वाला है? अब ये बात कह देना कि जी किसी ने उनको पकड़ा, बालों से पकड़ा, फलां पकड़ा, मेरे भाई तारिक महमूद साहब जस्टिस बैठे उनके सामने बात करनी नहीं चाहिए। वो देखिए एक बंदे को बालों से पकड़ के आप लोग धकेलते हैं तो उसमें एक कानून का एक मुझे खत्म मैं मुझे ख़त्म कर लेते मेरे भाई बने। तौहीन तो अपनी जगह पे है। अगर किसी को बालों से पकड़ के खींचा जाए तो ये खुद कानूनदान है, वो तो असॉल्ट बनता है भाई, उसको असॉल्ट पे अंदर करते पकड़ने बंदे को। असॉल्ट बनती कि नहीं बनती उसकी, और असॉल्ट बनती कि नहीं बनती? तौहीन का कहा केस आ गया उसमें, वो छोड़े बात। अब बात रहती है कि वो एक छोड़े। अब ये देखें इसमें इन्होंने किस किस को दी है इंडेमनिटी। आर्टिकल 248 होता तो मैं बात मान लेता। आर्टिकल अब इसको जरा पढ़े जरा आप। एक तो जो आपने कहा जी टेम्परेट लैंग्वेज, अब एक नई एक मेरा लीगल डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जी कि टेम्परेट लैंग्वेज होती क्या। अच्छा, मेड इन गुड फेथ चले वो भी थे। अब ये देखिए अंडर 310 में ये कहते हैं रिमार्क्स मेड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बाय एनी अथॉरिटी। कोई भी बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी यानी कि सेक्शन अफसर से लेके दफ्तर में बैठ के कोई भी वो भी इसको भी कर दिया। ये सारे 10 पढ़े आप तो यू विल थिंक अजीम साहब की आपने माननीय पर चीज नहीं, वो इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट करेगी, रूल्स भी कोर्ट ही बनाएगी सर, कोर्ट भी रूल्स बनाएगी। तारिक अजीम साहब को मुझे बड़ा एहतराम है। ये वही तारिक अजीम साहब हैं जिनके जब ये परवेज मुशर्रफ के साथ होते थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया, उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई। उस वक्त इनका ज़मीर, उस वक्त इनकी फिलॉसफी, ये कानून कहाँ था मुझे नहीं इसका पता। नहीं, वो तो आज के कवानीन की बात हम कर रहे हैं ना, आज के हालात की बात ही कर रहा हूँ ना। उस वक्त आपका ज़मीर किधर गया था तारिक साहब? उस वक्त आप उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। उस वक्त यही तो मैं कहता हूँ हमारे डबल स्टैंडर्ड उन लोगों में से थे जिन्होंने डिसएग्री किया था, जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। वजारत कंटिन्यू करते रहे। हमें याद है ये
उन लोगों में से थे जिन्होंने डिसएग्री किया था उस मेरी वक्त थोड़ा बात सा। सुनिए, ये जो तारिक अजीम साहब पढ़ रहे हैं ना कि सबको अप्लाई होता है, मुझे नहीं पता। तारिक साहब आपको जरूर याद होगा कुछ 1-2 साल पहले इसी हुकूमत ने एक अकाउंटेबिलिटी बिल भी पेश किया था, उसमें भी यही लैंग्वेज थी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे इंडेमनिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल, सबको accountability indemnity से। हासिल होगी। वो तो शुक्र है पता नहीं किधर गुम किया है वो, स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है। चलिए, ये भी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि उसमें भी इसी तरह के क्लॉजेस थे, वो मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने उस पर डिटेल्ड एक इंटरप्रिटेशन की थी। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके से बिल आया है, इंटेंशन जो है इसकी मैलिफाइड है, लेकिन मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, कर सकती है, वो उसको। स्ट्राइक डाउन कर लेकिन सकती है, एक वो और जस्टिस issue सब कह मैं चुके हैं। जस्टिस तारिक साहब से पूछना चाहती हूँ कि देखिए फर्ज करें ये लॉ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देती है, जो भी देती है, इशू जो मेरे सामने आता है कि प्राइम मिनिस्टर का कंटेम्प्ट, ये प्रेजेंट राजा साहब का कंटेम्प्ट फ्रॉम द डेट इट वाज कमिटेड होगा कि जब पुराना लॉ इन ऑपरेशन था और फ्रॉम द टाइम दैट द न्यू लॉ इज ऑपरेशनल। अभी ऐसे जो अगली पेशी होगी ना, अभी तक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लास्ट डेट ऑफ हियरिंग अटॉर्नी जनरल साहब को कहा था कि जनाब आप पूछ के आके बता दें कि उसके बारे में जो लेटर का किस्सा है आपने क्या करना है। अब मिसाल के तौर पर वो 25 तारीख को पेश होते हैं और वो आके फरमाते हैं कि जनाब हमने फैसला किया है कि हम ये लेटर नहीं लिखेंगे, जो भी वजूहात हों। तो अगर तो 25 तारीख को वो कानून जो मौजूदा है ये मौजूद हुआ तो फिर तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होना मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि अगर आपने इनिशिएट भी किया तो इसका सेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो 1 है उसका वो डिफेंस लेंगे। ये एक अलग बात है कि वहाँ पर एक नई बहस छिड़ जाएगी और बहस ये होगी कि देखें अगर आप मिसाल के तौर पर एक चीज़ को कहते हैं कि ये जुर्म है, ठीक है ना, तो सवाल ये है कि अगर जुर्म तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये जुर्म है, तो क्या प्रोवाइजो लगा के ये बात कही जा सकती है कि तारिक महमूद अगर ये जुर्म करेगा तो वो जुर्म नहीं रहेगा? लेकिन कहीं अदालत का कानून मौजूद नहीं है। तारिक साहब क्योंकि एक सेकंड हमारे पास में सबसे बड़ी अथॉरिटी मौजूद है। जज दोनों सवाल कर लें, चलें ये सवाल जवाब। पीएम ने पब्लिकली तो ऑलरेडी कह दिया कि वो खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखे उन्होंने, जो पहले प्राइम मिनिस्टर की राय थी वो मेरी राय। नहीं, बट अकॉर्डिंग आइन टू को हम नहीं नॉर्मल, तोड़ सकते ना, आइन को तोड़ दें। भाई पूछे तो हम देना आइन बनाने सवाल। वाले हम आइन तोड़ मुझे दें। ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी दी है कि वो खत नहीं लिखेंगे तो उस डेट से उनका क्राइम नहीं जाएगा? मेरा ख्याल नहीं, अदालत उसमें नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो फिर ये बहुत एक मजीद इल्जाम आ जाएगा कोर्ट में, वो ये कहेगा तो वो लीवे देंगे, बट लेकिन वो उससे पहले इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंपल इज दैट, जो हमें समझ आ रही है। जैसा आपने भी इस अदलिया की बहाली के लिए पूरी सिविल सोसाइटी ने, पूरे मीडिया ने, सबने किरदार अदा किया, सबने किया। और मैं खुद देखता रहा आपको शायद दस्तूर पे जिस तरह चले वो तो अच्छी बात है। अब मुझे बताइए अच्छी बात, क्या अदलिया कहीं दुनिया में इस तरह होता है कि अदलिया जलसे करती है? बलूचिस्तान में अदलिया के चीफ जस्टिस कराची में जलसा करते हैं, नहीं वो मेरी गुजारिश सुने ना, रजिस्ट्री होती है मेरी सुप्रीम कोर्ट बात की। कर लेने दें। जी जी, खोसा साहब, जज साहब बड़े ऑनरेबल है सुप्रीम कोर्ट के, अपनी वो जजमेंट में लिखते हैं कि उठ जाओ, पढ़ जाओ, शेरो शायरी शुरू कर दो, और बाल टू बाल रनिंग कमेंट्री जारी है सुप्रीम कोर्ट का। क्या ऐसी जुडिशरी आपने दुनिया में कहीं और देखी है? देखिए ना, ये जो रनिंग कमेंट्री की बात कह रही हैं, तो मैं तो मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया जो है ये अपने तौर पर आजकल ये कोड ऑफ कंडक्ट बना भी रहे हैं, तो अपने तौर पर सारे कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं। मैं इसी पे मुझे ब्रेक लेनी है। मैं तारिक अजीम साहब से पूछूंगी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 1973 में तौहीन अदालत के इस तरह के कवानीन में इस्तिस्ना देने की ओहदों को जरूरत नहीं महसूस हुई, आज के दौर में क्यों हुई, और क्या वाकई इनके साथ अदालत ज्यादतियां कर रही है? इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।